Aldaw, O Lord, nga indesign mo, nga nagitipod no, mo Diyos nga anak mo. At ang urunong daapo, nga ipakita lagi ka, iti panagyaman, panagdayaw, nga si kauapo, iti Diyos da, kung mangisalakan da. Ngaron apo, may kami, gapu itirita apo nga ganda. At o Diyos, aksutaro man, apo na dito'y nga panagdayaw, miking ka apo. O Lord, adaman dagiti sasong o apong dinisign mi apong adalan iti chapter by chapter. Linukatan mi apong ito iti last Sunday, tatada kami iti chapter 2. Dagiti apong istorya, dagiti amamit pamati yung mga panahon no kasano nagbiag da o Diyos para kika. Kat iso apong diyan adalan mi. Ikaralag mi o Diyos, iti panang bendisyon mo, karag ito apo nga nabasa mi, gana ama iti last nga verse, tapno apo kat ti bendisyon, O Lord, ngayon atang mo, ito nasason para karag iti mangadal, kat matungpal apo iti biyag mi. Bendisyon naman apo nag ito o Diyos. Ito nga aldaw, sabi ko mataksita, ang amin nga parandayo mi. Tapos tamot ko dapat nga naisalangan nito, at trabaho ko kumaapo ti biyag da, tapno ti palakay kasabat, ibanghelyo apo, kat lukoy na o Diyos, nagbabawit mas pasol ka. Kan o Diyos, ito dati pamati na kini Kristo nga anak mo apo. Binisyon na amin na kami nga pada-pada. Ito na ni Kristo, po mi pakasin dito. Amen. Nagtilo tayo. Okay. So, naimbag na agsapo tayo amin. Ada tayo, iti second chapter, iti book, iti Joshua. Kat dahito nga libro, kapsat kat historical book, dahito nga study, isang ti style, iti kastato yung mang-adal, iti dahito nga libro. Okay, kat adante, simpleng outline tayo, i-flash naman ito. Iti pinaka, ano na ito, title na, kat Rahab, the woman of faith, dahito iti title na ito, Rahab, the woman of faith. Actually, the subject na ito, diya ngay panang baon ni Joshua. Karang iti duwang spies nga, you know, because iti after nga natay ni Moses, kat ni Joshua tinangala, iti makukulang nga leadership, kat mapandan, alanon di tawid dan. And iti da ito yung klasin iti biyag, iti yung mga panahon, kaslamot ang tata. Adalang iti spice nga pandangay ibaon. Tapos iti kaslamot iti spice, iti agriport. Itaanda no manong ti soldado nga dayjay. Itaanda no anya ti armament nga adda ka lagi nga soldado. Tapos iti kaslamot isagan na anda no iti kaslamot nga mga bak. Kat iti late leadership ni Moses. Kat medyo sinabali basit iti leadership ni Joshua. Because iti time ni Joseph, ni Moses, kat handa may unay nga nakaadal. Ngam iti time ni Joshua, kat adon, dagiti ngay nagadong kakabsat, dagiti ngay naadal da. So makita yun, ti discrepancy, dahil ito yung palang ibaon ti spies. No ni Moses, kat ibaon na iti 12 na spies. Ni Joshua, kat 2 lang. Kat of course, tirason na apay, kapo jay napasamang iti nga dagiti 12 nga inbaon ng spice kat sa ngapulo kanya na tinegatibo. Imbis na nakita na tinagpintas na lugar nga makangkal na kat sa balik iti tinangkita na isong nga spy ka kat duwa ti matana. Either nga di spy kat tikitana kat di negative, wenno ti spy kat tikitana kat di positive. Kat dagiti sa ngapulo kat negative tinakita na. Dagiti giants nga kalaban tinakita na. Dagiti muntuan ni Joshua kini Caleb. Kung imat kinamaknang ti lugar ti nakita na, kung di ngay water system ti lugar, kung di kinalawan na, di kinapintas ti lugar, ti nakita na. Kung kunanda nga, hala, taday ito nga promise land. Hanga kasla yung nagapwantay, maadun ti kurang-kurang na. Dahil ito tunay na ito nga promise land. Kung nagkaroon, iti mo ng problema, iti nga trabahon ti spies. You know, so nagkaroon ti problem, iti nga spy nga problem. And so, iti matan umayat time ni Joshua, sinukatana, duwala nga na spy in bauna, hanga dosi. Tanarigri at ihandol mo iti dosi. Kat
iti kunan dagiti scholars kat dagiti kuno spies kat ni Juan ni Caleb man lang daytoy kini Eleazar. Ngam awan man tinaykarga nga Joseph kat Eleazar iti daytoy nga text so nga hantay lang ta nga makonclude no sino dagiti nga spies nga naibaon. Kat iti daytoy nga city nga napananda at dati karkarna nga napasamak nga haan nga mangyari iti history ti Israel. At dati iti inhabitants iti nga gapulang ti damag iti Diyos iti Israel kat namatinan. O isuleta ni Rahab so nga tinaitulak na ito iti Rahab because isunat star iti dito nga nga libro. So dito man tayo kita tatanag sa pa. Okay, so Rahab, the woman of faith. Iti Bible kat napunuan kakapsat iti story iti maukulang pamati. You know, iti faith kat dayta iti preach iti Bible kat mayat ngay nga adalon dayto iti maukulang pamati nga dayto iti nagadu nga anggulo iti ngay nga explanation iti pamati. Amoy iti pamati kakapsat kat dayta kunan iti Bible iti talo kanang iti man nakabalin nga forces to mo talaga. Di kunan nga love, hope, and faith. Dagito ka nga forces kat no iti tao kung adda kanya na dagito nga forces kat agbalin ngay nga agbalin kakamsat ngay nga may isang liwanag ti tao. You know, ito about talaga komplikado man tinits tayo. Komplikado gapon ti pinakomplikasyon ti personality ti tao. So actually iti needs ti tao kat basit lang. No kuma iti physical kat food, shelter, clothing, di lang kailangan tayo. Basic na ngayon, bayagan. You know? Nung napantay mo, iti kararwa. Dahil iti kararwa tayo. Ang damat, ang dadagilimat sa magmamano, kailangan tayo. Kung nga kakapsat ni Paul, hindi nagkasaba, iti Corinthians, ang da iti talong abanag, iti dagito yung talong abanag, ang da iti may sa kararwa, kung na. Kung gumato, iti ngay libel, iti panagbiag na ita kararwa. No adda ko lang nati pamati ti tao, no adda iti panagayat na ti tao, no adda tinamnaman ti tao na kompleto isuna iti naikararwaan na pangangailangan. So adda ti mo ko na may handa nga physical need tayo, adda mo ti mo ko na needs tayo, iti kararwa tayo. Kat isuleta, iti talong banag na importante nga maadda iti isang tao. Kat dayta love, hope, and faith kat nawatiwat kakapsat iti explanation ng ito ita. Agyaman tayo because hanlang nga maipaliwanag ti meaning ng ito iti theoretical na explanation o di kat ipaliwanag mo ng ito kakapsat iti mauna nga practical na aplikasyon ng iti mauna nga pamati. So tagsapa dayta man tin tayo talantanon. So anya iti pamati kakapsat na naikarga iti practical nga biyag ni Rahab. So kuna tayo Rahab, the woman of faith. So let's discover that ito pamati, iti practical nga biyag ni Rahab no kasano. Nga iti na ito pamati kat iso tinang pagkat iti pamilya ni Rahab, iso tinang isalakan, iti ngay makukulangay nga pamilya ni Rahab, dahil iti pamati, iso ngay tinang itimining, iti interong pamilya ni Rahab. Iso mo na iti talong love, faith, ano pala ito dahil lang may isa, katakun ng timaramido na tibiyag, ti kararuan, ti may isang tao. So, discover na tayo man ito. At ito talong outline po, iti na ito yung makukunangay nga Rahab, the woman of faith. So, the question that we're going to tackle is, how she'd save her whole family. So, dito yung pamati ni Rahab, pakapsat, dito yung tigapuno na apay nga, na isalakan, intero ng pamilya ni Rahab. So, gusto ko ng Bible nga, without faith, una nga kastang, for without faith, it is impossible to please God. So without faith, salvation is lost. Iso nga masakol nga rin faith tao tapos yung takot may salatan. Okay, so talong answer. Number 1. How she'd save her whole family. First of all, she took the risk of faith. The first na inkastan, di pamati nga na practical nga na ikarga itibiyag ni Rahab. Kuna nagat, she took the risk of faith. So, ang dati mo ko nga risk of faith. Alright? So, tayo malikitan. Basahan 31 in verse number 7. Let's take a look on this story. Kuna na.
And Joshua the son of Nun sent out of Shittim 2 men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. And they went and came into an harlot's house, named Rahab, and lodged there. Okay, no makita yung dahil na pasamak, so kunan ni Joshua, mapang kayo, sumulong kayo yung city, takitaan nyo, no, anyan yay. Kat ijay nga city, makita may nga, dahil nga city, kakapsat kat civilized na city na ito yan. Kasi ada the gates na. Kat numapang kat mo sa nga city, anya nga ti kamayatan nga mapanang. You know? Numapang kamat, iti makukulang in, wino hotel, kat ada ti telephone, di ba hotel? Kapag in mo lang ijay, kat ikagaginagan mo, dapat ID yung, alam nga dagos ni Jay ni akin, di management, iti hotel, itawag na nga dagos, ada iti barbaro, nga estranghero dito, ikunan iti gobyerno. You know, iso nga nga, ti the best nga, paano nagijay ko, nagijay nga, duwa nga spy, kat ijay nga, lugar nga, mausar ti public, nga handa nga, kailangan information nga, kat ijay, during that time, ijay at the prostitute house, iti safest nga, pananda. You know, so nga ito yung duwa nga spy, they were godly men. They were not just men. They were not just men of valor. They were men of spiritual strength and vigor. Ito yung spiritual nga tao, ito yung handangay nga matintinag, iti babasit na basol nga kanutusan ti tao, handa nga kasi yung tatao na ito na. Dagito yung anong dignidad, dagito yung tatao. You know? Ngam itinapananda, kung iyan, timaw mo na ngayon na prostitute, because the prostitute niya, handa kailangan ti ID. Iso na pa na dyan. Ti kakakaralag da, nakaalala ti pagyanan da. Ngam dahil nga city, kung natayo ka civilized na talaga. Because, kunan nga kasta iti verse 2. And it was told the king of Jericho, saying, Behold, there came men in hither tonight of the children of Israel to search out the country. So makita yung nagpiksa di jay intelligence iti country nga di jay. You know, amoy iti Amerika, kasi nabumbaan di jay Twin Tower iti Amerika. Sinunggurak iti terrorist di Amerika, handa nga kaya handa nga nakita di jay. Ti Malipay, sinunggurak pa di terrorist iti mismo nga airplane. Can you imagine that? Kat high-tech iti Amerika. So ngayon, there is always a way for spies to enter a country. Iti na ito, nagpick sa intelligence na ito yung country because, Allah, apay nga dagos na amuda. Amuda nga nagdagos na kapsat na ada ti spies na ada ijay nga kwan, nga city. Okay, kat naroon, kuna na to verse 3, And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, Bring forth the men that are come unto thee, which are entered into thine house. For there we come to search out all the country. Nag-pick up the intelligence na. Nung tinapasamak ni verse 4, And the woman took the 2 men and hid them, and said thus, There came men unto me, but I wist not whence they were. And it came to pass about the time of shutting of the gate, when it was dark, that the men went out, whether the men went, I would not. Pursue after them quickly, for ye shall overtake them. But she had brought them up to the roof of the house, and hid them with the stalks of flax, which she had laid in order upon the roof. And the men pursued after them the way to Jordan unto the fords, and as soon as they which pursued after them were gone out, they shut the gate. Okay, so ang yung pinapasamak nito'y, kung ang Bible, hindi in mind, nagijay ngay, spy na duwak at indulin na. At intelligence na, kat nakapan na dagos ni Jay. Jay ti leader na, kat kunan na tiruan mo na ito, hinggang kanya tinarami na ito nga, ito woman of faith na ito At iti rooftop nga, rooftop di party balay na. Kat iti rooftop di party balay, at nagigay ngay, tinultuloy na gamit na kailangan na itinalawan daw. In order ko na nag-inlamong na. Dagiti jay kat maybe middle class na tinumabay. Because di maawatak dito kat dagito usan na pakpakan ti kabalyuin o niya siguro.
And so, nung kumatatangat, ada tilugan na, kasi na kumakas din. Middle class na babae dito. Kat inspire na iti ato ti balay na ni Jai, kat isunti ng kalub na kanya na, nagigwa ang spice tapnon na makita. Dito yun, kakapsat ngayon nga, ma-imagine tayo, di Jai title tayo, that she took the risk of faith. You know, the New Testament, kakapsat kat maliwanag, ititiri, nga ikastana nga mga ipaliwanag na iti banbanag, na doktrina, kasla kumat pamati. Nung iti practical kakapsat na explanation, iti pamati, kat ito yung Old Testament na makita. Kas pangrigan, di siya mawang na risk of faith, awan da ito yung kakapsat na naikarga, iti New Testament nga practical. At dati naikarga, iti nga theoretical, manipod dito yung Timothy, numalam, adalo ito yung risk of faith, Timothy, the last days. Nung dito yung Old Testament, practical na yung risk of faith dito eh. Apay nga ta, because ang mon kakabsat ni Rahab, nga no ilamang na, dagito yung spies, kat maamuan iti gobyerno, hanla nga isong na ti mabitay. No di kat entero ada dyan ti balay da, because syempre no damagan di jay lulo na, unang gobyerno, apay nga nakita mga inlamang di apom, kat hanuman nga sinuway. So nga amin nga klan, makakuha mapuuran da, stake, iti middle ti nasyon. So, pas jay iti kangato, ti stake jay. The stake is so high. You know what, matay da, iti pamati. So, dito tayo maadal, nga iti pamati, kat ala ti risk na, makungkuna. Iti panagpamati, iti Diyos, kat ala ti risk na makungkuna. Kat no i-transfer tayo, dahil ito yung risk nga inpakitan ni Rahab, iti Bible. Ang damot, iti risk of faith at ang simpo tayo. Amuyo ba nga, dapat na tayo manamati ni Kristo kung adam iti risk of faith tayo. Number one, adangay iti risk of faith tayo, kakamsat iti makukunang panagbiag. Anya ti risk, mamati tayo kakamsat iti panagbiag, iti material na lang. Adapat ti risk, kakamsat nga mapasama. Adapat ti risk tayo, Christians, regarding finances, no sinmuro tayo ni Kristo. Adang risk. Iso nga dahil nga risk kakapsat. Dahil iti importante lang nga maadal uray na iti ang people tatang agsapa. Nga iti makumpuna nga adat ti risk tayo nga Kristiyano iti finances because no nagpamati tayo kini Kristo niya, nakuha ngay nginmato di level iti standard tayo regarding material things. Hangakas na iti unbeliever tayo nga sky is the limit iti panag-dream mo. No, di unbeliever tayo, anywhere in the world, kakapsat, basta ang trabaho, di mapangka. Di yung multi-purpose mo, karoon makikwarta. Ngam no namati tayo, sino mabalin, di risk na itayan, na dilimitan di jay lugar nga apa naman. Kahit nga sa undi, expiring to Baguio, it's better for you to stay in this place, ada di church mo, sa kan aras pagtrabahuan. Isong adang iti risk na di jay because agpili ka eh. Ngayon, no, di nga risk, katan mong intake, di nga risk. Kat pinili ni trabaho, awanan na awan teacher's income, o kainit apa ng lugar, basta adat sweldo, bijayan, awan ti risk mo dyan, ng gabot na nagpamatika, adat ti risk na in the sense that you are going to consider, di pagsapulang, kan di lugar na church na pagyanang. Because your faith demands you to always be in the house of God. You understand that? So, adat ti risk na rin na, so nga, sa kayo yung people, no, you need to pray. Haanan nga di standard yung basta trabaho yung mapagpangahan, unbeliever di kayo. Dan tayo nga naman sa bali, consider tayo kung may trabaho nga adati di church, amang adati pagtrabahuan tayo. Amen for that? Iso nga natiris tayo nga Kristiyano, itikwan. Kat di jay, iti mo ko nga faith. Kat no na Kristiyano, awan tikas din nga faith, handa nga take the risk. Ay kat anywhere nga pang-ibaunan trabaho kanya kat ay kat tukmaan na. You know, kung sa bali ng tayo na mati, at risk, iti faith tayo. Number 2, nga risk, iti finances tayo. No unbeliever tayo, may side, iti direction tayo. Iti mo na materialism. Kat, naitakat happiness. Okay, so Christians, kahit kung may nga makita yung dan tayo nga naman, di agad risk of faith tayo. Di kahit nangasaw ni Jai, no di unbeliever tayo, kat enjoyment, iti pangipanat, kwarta tayo, vices, ourselves only, no nagpamati kini Kristo, ang tiris kita, kanya nga tiris ngay.
Tirista kapsat kat masapul nga i-deny mo ti sarilin. You're going to take up your cross and follow Christ. Anyang itibinin na din kakapsat nga masapul nga di jay nga pleasure iti lasag mo. Kat masapul nga isuppress mo. Isuppress mo di jay tapos tinasta di jay nga makukulang biyag mo iti spiritual nga biyag mo kini Apo Diyos kat matimpla kas nakakapilit nga matimpla di jay nga matimpla da iti leisure nga adda kanya tayo iti araminin tayo mas namati. So nga datayo we are not already leisure seekers na Kristiyano, but we are the one who invest our money not for pleasure but for the glory of God. In the sense nga masuwan kan mo tatigilin mo, dakkel mo tati part na di giving tibiyag mo because di material mo imbis in pag-advise kat in serving kini Apo Diyos. So yung makita yung di nga risk of faith kat ada the risk of faith na mati there is but for the better and for the glory of God. So Christians, there is too much for us to learn regarding material nga banbanag. Iso nga anya nga itibang sob ka na ito kas mga ligan di invite ko nga nungay awan trabaho nito nungay awan ti trabaho nito dahil tangaw ti mo ko ng application na di ba ko ng pamati. We need to really believe, we need to really pray for to God ko na tayo, Lord, dahil ako kahit nga modify ko di pamati, so I come to you, you're going to give me a job sa teritoryo lugar. And if you will go abroad and one, you need to plan for it. Ang nga mapan lang iti awat ka plano-plano because awat ti mangyag kwartam na ibus mo kag awat ti kom because pasapong ang dati mo na plano iti panagbiag. So there is that risk, ladies and gentlemen, in material things. Okay, so the GT first nga ko tayo, I can go in forward iti kon pa ng I thought you understand the risks na dijay. Number 2, adati risk kakapsat iti mo ko na relationship. Nya ko na niya sa Kristo. I come to bring a sword kuna na. There will come a time that when the children will believe, the parents will fight them. There will come a time that when the parents will believe, the children will fight them. At dati mo ko na risk ito relationship. Hanlang nga parents kan children kaya, pati pa'y kakabagyan. Hanlang kakabagyan, no di ka't pati pa'y friends. No si kanya tao ngay nga napiksa, iti taste mo, iti barakabarakada, no naisalakan kan, kakabsad kat awanan. Dagi di mo tan barkada mo unbeliever kat hanumuntan ng kanayon nga apan kita ni sudasa kasi sa valid course ti pangipananaging ka ipandakay dyan inuman ipandakay dyan ti bisyo iso may nga ada iti makukulang risk iti relationship haanan nga kas kapurot kan kabara iti relasyon tayo iti babarkada tayo unbeliever. There is a risk of so do you believe that there is a risk in faith even in our time today? Yes, there is. Anya nga iti death. Okay, so anya ti kwato death. Yes, so no naamuan ni King di jay nga in kasta ni Rahab matay. Kasta mo iti nga Kristiyano. Matay iti relasyon tayo kadag iti unbelievers no barkada tayo. Matay iti relasyon tayo kadag iti makukulang nga kadaraan tayo mismo no handang pamati. Talaga nga matay na talaga iti relasyon tayo kanya ka. Hanga matay di blood relationship mamatay na talaga yung relasyon in the sense nga ipapriority mo tayo ni Apo Diyos more than di jay kapamilyam. Iso nga dati death na yung risk na ita. Iso nga yung Bible dati total separation. Iti total separation. Come out from among them and be separated to the Lord. And I'll make your children and you'll make your God. Kuna na. Dati death na talaga nga risk iti pamati. And ito gapo iti pamati ni Rahab. Kung inaramid na dahil risky, kung natin yung riskiest decision nga dinicide na itibiyag na. Okay, so Christians, I want you to know that our faith to the Lord Jesus Christ has a risk. Mabayanan tayo. Nangina, tibayat na rin nga pamati tayo. Amuti mo tandetan. Tatanga namati tayo, tatahanan nga di kadaraan tayo, ayan tayo kanayon, di church na kanayon, ayan tayo. At awisan to isudang ang handa kahit na sumurot at sugar-gar ka no makikipang kakanyada because amumutan no nagitat at party kat amo nga kahit na makikita dyan
Sunggar ka ngayon na papangkaman nung makakita si Arak ay dyan, kasi ka na kung pumplurmi, sumabali ka. You are not there. You don't belong there anymore. You belong to the house of God. And so, inot nga di, ayat mo kat magpapan kini Apo Diyos more than iti, dahil ilubong nga dito. So, it's expected. Kastamot lang ni Rahab, makita yung tipamati ni Rahab, ipatay na, at pamilya na, agapot tipamati na. Apay nga ta, because, dahil ito yung aron, inlumong na, dahil ito yung spy. Number 2, ngantay kita nga, ayan ti practical nga yung explanation tipamati, hanga awan ti letter kita ta, narigat nga garamit di ko, ang namisa nga letter may. So, panunutin na lang ito yung risk of faith na lang nga may memorize niya. Nga in nagkaroon isulat ti risk. Magamit niya, gamit ti risk ti Lucano. Uwan. Anya nga ti Lucano nga kamayitan nga maikuha na rin ti risk ito mamati. Basta mawatan nyo diyan niya. Number 2, she begged. Oh, sorry, number 2 nga ito. She professed her faith. Number 2, nga practical nga explanation pamati hanlang kakabsat nga dahil ito nga pamati kat pinili na iti risk tapno lang maipakita na ti Diyos kat Israel nga isulak at namati ti Diyos. Hanlang di jay kakabsat iti nga practical nga meaning iti mo ko ng faith in God iti biyag ni Rahab. Number 2, di pamati na she professed her faith. Okay, so let's read that before we explain it. Kuna na. And before, verse 8 tayo tata. And before they were laid down, she came up unto them upon the roof. So, nalpasan nga, baga nakadagi soldado nga, kamata nyo, sigurado nga maapunta nyo suda. So, di pinman nga soldado nga mangtili, purso kanya da, inlock na mga gate. Siyempre, awan ti electric system na yung mga panahon. Silaw lang. Di nga salong, ikaw na hindi. Tayo maamo no, Kindle, kung na, paano ka na hindi ti Kindle. Because during time of Christ, adamot na ti Kindle J Revelation nga. No, medyo mga panahon kat amok kat basta Jerusalem may dilimentary kami nga likas kargamit ti boti, kargamit padilo ti awin di lupot nga di ay hindi ang butkan baka ano antay mo manan no dati kasi di iti lang amok magas di nga di maala na ti kayo apoy mo lang di ay so awan ti entertainment yung mga panahon ta na kulinti so wala kat pagproblema antayo no iti ngay makukulang dagiti high-tech na takat ma-invento, isumutan ti papanan ti tao. So, nga pang nightclub, ti beer house, at agod kurinti. Kung naawan na kita, awan ko man na kita na. Isumati pa nag-advance kakapsat iti technology ti tao, dahil tamo ti pa nag-advance iti vices, iti remote talaga. Kan inlock na gate, because awan iti unay entertainment nga mapananda. So, unang nakastanti, Bible tayo ni Rahab Gandnapan, kadagay doon ka spice. Dunggan tayo kanino kas ano in profess na di pamati na. Una na. And she said unto the men, verse 9, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. Can you imagine that profession of faith? Una na kastakat, amok, nga ito nga city inter ni Apo kanya yun. That is the profession of faith. Because kuna na, nabot na kami amin, so let's take a look, the narrative na kuna nito. For we have heard, so iti pamati na talaga, study ko na the Bible, that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Because the practical expression of faith, isumot lang, naagda di pamati kini Rahab, because she heard, niya tinanamag na, kuna na kasta. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you, when he came out of Egypt, and what he did unto the two kings of the Amorites that were on the other side Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed. And as soon as we had heard these things, our hearts did melt. Neither remain any more courage in any man, because of you. For the Lord your God
He is the God of heaven above and in the earth. Now, okay, so di jay iti narrative na dito eh. Makita di nga dagito'y gayam history ti Israel kat uri awan ti newspaper iti, uri awan ti television iti, uri awan iti makukulang media iti. Kat mangagda nagpaspas ni jay kwan. Of course, iti usaranda iti communication iti kat mouth to mouth. So no, di jay ada jay, for example, di jay ngay tanti ko na, di Red Sea ko na kat nangagwi ko na nga nagundwa jay singa di jay. Tantang na kayo ti dry land, di jay tao ng witness di jay, inistoryada di karubada, inistoryada di karubada, di second ng karubada, di karubada, ingkali di last ng karubada, so nagwaras ng apo di nga damag. Di kaya tayo mamawatan nito'y, ititrabaho ti Diyos kat awan tinailumong. Amin nga nagtatlag nga trabaho ti Diyos kat maipaliwanag, maipangay, maipadamag, intentero nga rabaw ti daga. Isugayang biti ko mamawatan nga apay nga no judgment kat awan nga ti makarili. No kunan ni Apo nga okay da kayo dita, itapwak ko na kayo ti impyerno kunan ti Bible. Awan pa nito makder nga mangibagang apay nga eh. Because iti gospel ni Kristo nga apsat kat uray di Africa adada jayon. Di naman, di Christmas season na observaran tayo nga ni Kristo kot ni anak di Bethlehem. Kat natay so ni cross di Calvary. Ladies and gentlemen, awan at ignorant jayon. Na ipadamag amin ng tintiro ang lubong. On the other hand, tiles ang maalat tayo ito'y kaslimot lang. No kasano tayo ni salakan, masapol nga i-word of mouth tayo. So Christian, sabi ko awan na iti awan na iti secret na Christian. Iskwilaan nyo, iba kayo. Ag-pray kayo, numangan kayo nga. Ipapakita mo i-classmate nyo. Tanong ka, ni, apply pray ka. Kristiyano ka, bigyan mo kati pagkakataon mo nga mga iba ka. Mag-skirt kayo, tapos, nukon, iba kayo nga, ay, apal nga teachers me, kasi kayo nga, word lang, word na ganyan lang, nung kahit nga kasapat. Tapos kat mga awatan dan nga, as kagagat may saka nga namati. So, iti nga communication, kakapsat, iti maipangam ti Diyos kat, it must really be spoken, word of mouth. Alright, word of mouth. So, kasi kakapsat, iti communication din, mga panawan, na effective mo lang tati kastati nga mong communicate iti trabaho ti Diyos. So, nanggagda kakapsat nga ti awan ti namas masama nga iti may nga si mahati iti duwa kung dagiti anak ti Diyos kaya ito na magnada iti nga awan pa iti pitak na no di kat dry di land nga nagnanda. And then dito timot lang makita ti history. Because amo yun, the 12 tribes of Israel niya, the 2.5, sino di jayan, the half tribe of Manasseh, sino pa di may sangan jay? Reubenites, Gadites, isudat tinang possess, ijay ngay 2.5 property da before niya ito yung Jordan. And here, nga mawakan tayo nga giant ganti king dagito ito. Amoy no sino dito yung og na ito yung ating ni Goliath. I-og na ito yung ni Goliath kat manutihay ni Goliath. 12 feet, larti din na ito yung. Ay uray niya't kalalain mo kat tugawan na ka lang kang mga kutin. Giant na ito yung. Ni Og, sino pa dyan kapsat na? Dyan ka anak, first cousin ng sa ito yung. Ni Og kini, yang verse enter niya. 1. Verse number 10. Una na. 2 kings of the Amorites. Sihon, Og. Sihon in Og. So, iti mga panahon kat narigrigat tilaman edit kasi dinakulan. Ibagi. Kanhait pa ispada. Tatangat yung po ito bin nasitanan. Kung ang matino, nakal ka nga pulis ta side view, nakalakat bang, matamang ka. Manubatit-batit ka nga pulis, na mayat ang narigat ka nga matamaan. Nung ito mga panahon kat dinakalan ta, siyempre tinagbatan, ginuduan ito mga panahon.
Kad nakangkar da. Kad kunan nga kasada ito yung Arto Jericho. Ay, awanan na. No, inabak da ni Sihon kiniog. Awan, 1/3 lang is parper sa tayo. So, kunan mo, the Bible kat makalimudaw pa nun yung lalaki. No, mangagda itinagan ti Hudyo. So, dahito din, may kagabu ito dahito yung adamag. Nagpamati ni Rahab kini Apo Diyos. You know, iso ngay nga, look, ladies and gentlemen, at how God worked. Kitang tayo ko nino kas ano, at katrabaho ni Apo ti pamati dug mga panahon. Ni Apo Diyos kat at trabaho, iti ngay lapayag, ti tao. Kat iti panunot, kasi naamuan da nga, dahito Diyos na talaga iti Hudyo, kat iso ti tunay nga Diyos. Kat gapu ijay, unan ni Rahab, urehan na nga nakita pa iti Hudyo, hana nga na witnessan, di jay ngay, dahito'y pa nag-split, iti River Jordan, kan Red Sea, hana nga nakita di jay. Hana mag nakita, ti conquering, iti Amorite. But she believed after she heard the news of the word of God. And iti dahito yan, in profess na. So Christians, dahito mo nang timay sa nga side, iti pamati. Iti pamati kakapsat kat may sa nga kailangan ti kararwa, ngano kayat iti tao nga ang pamati ang take iso na ti risk nga mang-awat iti nga pamati kini Kristo. Di risk kakapsat nga di nga dagim kat agbalin nga secondary, Diyosen ti agbalin nga primary ti biyag mo. Di risk na di jay. Haano nga di enjoyment mo ti berbero kung makanayon na isalakan ka no di kat di praise and glory ni Apo. So faith, ladies and gentlemen, entails the risk of faith. Number 2, tapon tayo nga maulaw, ijay, number 2, you need to profess that faith that you have. It means that you are going to tell people. Pasapon na ibagam, di balayo nga, awan, namati akon. Pasapon na ibaw, kanay warkadang nga, namati kan. So, kung na lagi kayo warkadang, killjoy kamot nga pamot. Ang kamot agilibre, ti kwan. Kunyak, nakami mo ti manggatang. Amo ibaga nga, gamit ta ni tatagungot, bautan na gawin ang kangakas dyan. Gamit ta, namati aki ni Kristo. Nabalbaliwan na, so awan ti vice nilang, you tell them. Iji-eskwila nyo, kasimot lang. Kayo akong kumplit, sun. Iti something kami kat para kiniapo di jay. Di trabaho, kasimot lang. Ay, namati kami kat Domingo, kat mabuto, mas mabuto ang kiniapo Diyos, no radio company tayo. Diyos diti pagtungtong kat I need to worship God during Sunday. You tell them, you profess. You need to profess your faith. As this woman professed to the DJ Duwang Spice. Look at how she described her faith. In kabiti na nga Pirmidi explanation nga nangnud mi tatangkat namatyak madayto nga city Baguio gabito. Iso nga in-relinquish na nga citizenship na dyan. Pinagbalinan ti sarili ng Hudyo kasi timinin na dyan. So look at the profession of faith, ladies and gentlemen, is so deep here. You know what? In the actual sense of professing the faith. I-relinquish mo ti pagkakanaanay mo to become a Jew spiritually. And so, what I thought, di mo muna nga profession, iti pamati. So, Christians, you better tell your faith. Amen? Confess it. Tell them. Tell others that you are like this because of what you believe in God. Tell them that who you are. You know, you are a Christian. That's why you decide and act in such as these. So, dati mo ko lang na profession of faith tayo nga anak ni Diyos. And then lastly, mauni nga explanation, ito mo ko lang pamati in practical explanation, hanlang di jay adat i-risk, kat tinig na i-risk, in confess na pa, di pamati na, and lastly, ito yan, she begged for their salvation. Tayo kanikitang istorya na ito ko na. Now therefore I pray, swear unto me by the Lord, since I have showed kindness, since I took the risk, kumbaga, that he will also show kindness unto my father's house, not only her, but her father's house, and give me a true token, and that he will save alive my father and my mother and my brethren and my sisters and all that they have, and deliver our lives
from death. Verse 14. And the man answered her, our life for yours, for ye utter not this, if ye utter not this our business. And it shall be when the Lord hath given us the land, that ye will deal kindly and truly with thee. Then she let them down by a cord through the window, for her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall. And she said unto them, Get you to the mountain, lest the pursuers met you, and hide yourself in 3 days until the pursuers are returned. And afterward may ye go your way. And the men said unto her, We will be blameless of thine oath which ye had made between us. Behold, when we come into the land, that thou shalt bind this line of the scarlet thread in the window, which thou didst let us down by, and that and thou and thy father and thy brother, brethren, and father's household will come to this house. And it shall be that whoever shall go out of the doors of thy house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless. But whosoever shall be with thee in the house, his blood shall be on our head, even only hand be upon him. And if we utter this our business, then we will be quit of thine oath, which thou hast made to us to swear. She said, According to your words, so be it. And she sent them away, and they departed, and she bound the scarlet in the windows. In tali nga ng ibabaan na kanya na di wall. In galot na siguro di dahon na house na. Tapos makikita, umay na di mga atak, makita na kang adat na di balay, tinang isalakan ni spice, sa inyo putir ni suda. Tapos ito na pasamak. So, unang verse 22, And they went and came unto the mountain in about 3 days, until the pursuers were returned, and the pursuers sought them throughout all the way, but found they not. So the 2 men returned and descended from the mountain, and passed over, and came to Joshua the son of Nun, and told him all the things that befell them. And they said unto Joshua, Truly, the Lord hath delivered into our hands all the land, even all the inhabitants of the country do faint because of us. What is the last explanation, practical explanation of faith in the Old Testament? She begged for their salvation. Okay, so anya ito kami istoryante ko nito eh. Dahil ito istoryante tayo is between life and death. Umay nagijay ngay makukunang hudyo kat amuyo kuna tayo. Joshua is the Hebrew for Jesus. The Greek for Jesus is for Joshua is Jesus. Iso nga dahil ito first na Jesus. The second na Jesus is ni Jesus Christ and Christ. But nung makita yung ngay di ngay pagparihuan ni Jesus of the Old Testament, he comes to give judgment to the unbelieving world. So ni Joshua in May, in Bagada, nga bagi mineta, nohang kayo mamati ti Diyos mi, ma-judge kayo, matay kayo amin ito'y. Ngam numamati kayo ti Diyos mi, kat agbalin nga kasla kayo kini Rahab, imbis na judgment ti ay ko kuna ni Joshua because he is the Jesus of the Old Testament. Imbis na judgment ti ay ko kanya yung salvation. Iso nga nung makita ni Joshua, kat Joshua is the type of Christ in the Old Testament who brought judgment to the unbelieving world. But the judgment has underscored because of the faith of Rahab. Haan nga ito the judgment pamilya ni Rahab because pinati na ni Apo Diyos through Joshua. Kat kastamot lang ito Old Testament, the New Testament ta, in mind ni Apo Kristo, isumunod lang din ang iba love for God so loved the world. No second coming ni Kristo, umayan iso na kas judge. Tikait nga sa unijay, amin nga nagpamati, ipana di lang ito rapture, dagihan nga mamati di tayo nilata, iso na tiba ukom. So the Lord Jesus Christ will come as Joshua in the future, the judge in the Savior. So, in my kat, kunang di Bible, intend ka talaga ni Apo kanya pero ito yung lugar. So, what happened there? Iti, nalpas, kunang lang kat, sige, mapang kayo, tumaray kayo, ibabak na kayo dito yung tali, amoy ti wall, ti city kat kwan, dahil ti first na yung madadaal, no gubat. Kasi no city kanina sa nga makasang soldado, they need to destroy the wall. No mamatyak na hangman diyan ti wall ngay nga mabal ni entrance ti balay ni Rahab because
No, sungay kami ibombar at ibato. Dati hindi mo sa rin nga mang ibarsak tinalakol nga bato. But rabaon na lagi side ng, of course, the general ti kalaban, hanang apan rabaon di katatangkunan. So mas mamatyak na di katatangkunan nga wall ti nagbalen ni Rahab apay ni hanga nadadaon. Di rabaon da kita di ngay kita da iti general di jay wall nga naimpis. Iso ti bakbakpon da nga na madadaon. Hangamot nga panjigit na ayon gate na gikana. But intalin ni dahito ni Rahab, dahito tali, inusan na nga ng ibaba, kada dito na spy. Kat ti color na scarlet. Kung na dito kadwan ni scholars na dahito ka scarlet na rope mo na ito, it typifies the blood of Christ. Kat ingalot na didahon ka palay, nakita na iti judge na mang judge iti nasyon, handa nga pinatay na ito yung adat nga balay. Because of the scarlet, red scarlet na tali. Kasi mo tatang New Testament. Di pamilya tayo, no umay ni Kristo as judge, saan na tayo nga maukom no anda tayo kini Kristo. Dagiti lang mo i-judge ni Kristo no umay kat dagiti awan iti nga balay. So look at that. And of course, iti last nga conclusion tayo ito, sino nga ni Rahab na ito after na nalpas ti gubat. So, hantay yung equality niya, hantay yung discussion di chapter 2, chapter 3, at chapter 3 nga naman, i-shortcut ko lang kanya yung dahil yung Rahab na ito, hindi nalpas ti gubat nga kastan, na-integrate nga iso na nga Hudyo, nakaalat isitsit na nga Hudyo. But nakabiro, nag-repent dahil yung Rahab. Hostess iso na, hindi na gano'n ng tispay, hindi nag-repent, di baso na nagbaling na wife iso na. Nakabiro iso na tilalaki, iti tribe ni Judah. Because ni Kristo kami nga umay iti Judah Kat ni Rahab, iso ti lula ni Jesus Christ, dahil Rahab mo rito Amuyo ba, kat ni Rahab, nakaasawa, anak ni Judah, tinagan na kat ni Salmon. Anak da Rahab kini Salmon, pinanagalan na dahil ti Boaz. Kat baknang ni Boaz na dahil kakapsat. Na inasawa na ni Ruth. Di ba? Kat ni Boaz kini Ruth, nag-anak naman. Kat inpanagan naman di anak na kat Obed. Kat ni Obed man, isunod na yung anak kini Jesse. Kat ni Jesse, isunod na yung anak kini David, King David. So makita mo, di jay line na nga, dahito gayam. Who is Rahab? Gentile dahito Look at the grace of God. Hanlang Hudyo, isang salaka na uri pa Gentile. Na ada iti, pamati na. So dahito tinapasama, after nga nalpas ni gubat, because the third nga chapter, saan tayo nga amuno, anya ti sumarunong istorya na dito. So, did you understand now the practical explanation of faith in the Old Testament? Through Rahab, anyan ti faith niya manan. According to her practical life, she took the risk. Faith indeed is something that you are going to take with a risk. Unless siguro wala kayong ada ti pangarap na tinabiyag, baka mas karkaro pa ti pangarap ko na, kanya yun. Noon lang kinabaklang siguro mo at mas adan-aro siguro mo ti tagin na puro na kayo. But, pag-decide ka lang Nag-survey ang hinahap ko Diyos, pinag-survey ka til lubong. That's why even pastors need to decide, take the risk na lipato mo, dito ang kinabak na. Ikinabak lang tayo kung Diyos kinabak lang tayo. So, really, there is really a risk, ladies and gentlemen. Hindi ba mati, dito di explanation of faith. So, young people, kasimot lang. You need to take the risk. Ang masapol nga bumak na kayo yung people, meron importante, at trabaho yun, na kayo tibagyo. Tapos tinastangat, at teachers na pagsaserbihan tayo, di dyan timayat, amen? And that is what we call faith. So, nung nag-i-class dito ko na kayo, awan tamuyo, or na kaya, ahaan mo ta. Because that is the meaning of faith. There is risk in faith. So, naawatin nyo kuman, yung philosophy, faith tayo, young people. That's what we're learning in the Bible. So,
Number 2, she professed faith. So, in the same way, we're going to tell the world that we are a human being with faith in God, and we decide such and such a thing because there is faith that we believe. We have this creed in the Bible, and that's our constitution. We decide upon the book, and we live according to the book. So, the number 2 meaning faith in the Bible, a practical explanation of faith in the Old Testament. Lastly, she begged for their salvation. Muna na, lumay kayo kung iayo the judgment ti Jericho, you will kill them all. But please, save me in my family. At kurang piman, nagijay ko, yes, ma'am. Yes, ma'am. So, pinatay na amin, nagijay Jericho whites, wala kini Rahab. Iso nga dati mo ko na nga, Rehabites. Nagijay Kristiyano nga Rehabites. So, Christians, di kamayatan, nga maalat tayo kung di pa nakaisalakan. Amen? Amen kami na. Di jay kamayatan. Kung iti pamati, di jay the end of faith. The end of faith is salvation. Salvation not only in the heaven and hell, but salvation in all the judgment of this life. Amoy no Kristiyano ka, kung awang risk the faith mo, kahit mo enjoy, kahit mo dibasol, ay naku, awang pamatin. Sa balik patpatim noon niya. So, the pamatin of Christians that we are going to enjoy God, because that's what we sign for. We sign for faith in God, and so that's the meaning of faith. And we tell the world that we have this kind of faith. Okay, so what? 11:13, eksakto. Kumaralag tayo. Diyos mi nga maladayaw. I hope that I did explain, oh Lord, what practical faith in the Old Testament is all about. And risk, oh Lord, is really the